Color, ma'am, merong brown. Super nicely brown, ma'am. AD Coords brown. Free size to, ma'am, ha. Ang bust po, ma'am, is 40. Waistline is 40. Ang length ni pants is 39. Pako dito, ma'am, AD Coords plus color. Black, brown, navy, and gray po. Wow, si Mama yung kan-AD Coords, all colors. Ma'am Weng, thank you, Ma'am Weng. Nalipay, jud ko, Ma'am Weng. Isang ikot para sa'yo. Ma'am, for only 2,000, all colors si Ma'am Weng. Ma'am Weng, you are my savior. I love you, Ma'am Weng. For only 2,000 pesos, Ma'am Weng. Ako'y magdalaan ni Ma'am Weng. Isulod na ako sa ko ang hand carry, Ma'am Weng. Napuno nag-7 kilos. Murag 7 kilos na ni siya tanan. Ma'am Weng, ang kanyang details, ma'am. Double zip, ma'am. You can open it from bottom to top. You can open it naman from top to bottom. Pwede din pong i-open. Up to 40 bust, ma'am. Ma'am Weng, I love you, Ma'am Weng. Thank you, Ma'am Weng. 40 waistline. Murag same na mig-height ni Ma'am Weng. Same na mig-height ni Ma'am Weng. Oh, taas si Ma'am Weng. Same. Ayan siya yung airport outfit. Correct, Correct, Ma'am Weng. Dahil Comfy. luggage na ka nga remote. Ma'am Weng, pwede siya, ano lang, Ma'am Weng. Atake. Kataki siya. Atake, Mama. Gusto ka kataki, Ma'am Weng, just wear it like this. Hi, Gob. Sabi Ma'am Jocelyn Reyes. Hi, Ma'am Jocelyn. Ma'am, sa suot ko, Ma'am, AD Coords, color black. For this one, Ma'am, it has brown. It has brown po. Navy and gray. Adidas 40 na daan ang jacket pala. Jacket pala. Correct, ma'am. Jacket sa AD nga. Original, ma'am. 4K na daw. 4K. Pagani 5. Kani, ma'am, 2,000 pesos set na. All colors pa ni mo. Na all colors pa dyan siya. 2, 4, 6, 8. For only 8,000, meron ka ng 4 sets. Perfect. Ano, Ma'am Weng? Double zip siya, Ma'am Weng. Double zip. Okay, next na tayo, ma'am, sa suot ni Kulot. Thank you so much, Ma'am Weng. Ako din magdalaan eh. Yes po, Ma'am Christy. Next na po tayo sa suot ko po. Bestseller daw po nila ito. Bestseller. Ayan po, ma'am, pa-wide leg po yung pants niya po, mga. We have 2 colors available po. Light and dark. Close up. Details po ng top po, mga ma'am. Ayan. Sige, tawagan na top po. Sa V-neck? Corset style. Yes, Corset style. Working ang kanyang buttons po, mga ma'am. How we have sizes available din po. Ayan. And then may busa both side. Pa-wide leg siya, mga ma'am. Nakakaskin siya ng waist. Ayan. 5 height po ako, mga ma'am. Ayan. Perfect po siya sa mga matatangkad. Price po na suot ko po, mga ma'am, ha? Price for only 2,000 lang din po, mga ma'am. Very comfy to wear. Hindi po siya mainit. Ayan. Perfect po siya, mga ma'am. Code po na for only 2,000 via air cargo. Code na lang po tayo na 263. 263 light sa suot ko po and 263 dark. Ma'am, My black. tig-iisa na lang po kami ni Kulot, ma'am, ha? One item po tayo, ma'am. Each flex. Ha? 3. Thank you, Ma'am Weng. 3 colors po pala available, mga ma'am. We have color dark, 263 dark, 263 black, mga ma'am. Napakaganda ni black. And sa suot ko po, mga ma'am, si 263. Available size? Oh, nani size available? Ma'am, sizing po yung suot ni Kulot. Ma'am, ha? Sizing po. Yes. May sizes po sa suot ni Kulot. Available size po, mga ma'am, complete. Small, medium, large, XL, 2XL. Perfect po, mga ma'am, sa may gusto nyo ng sizes. Ma'am, this more sa suot ni Kulot, ma'am. It has small, medium, large, XL, and 2XL. 2XL. Yes. 3 colors, ma'am. Code natin, ma'am, for this one is Code ng 263. 263 for only For only 2,000 lang po. 2,000, ma'am. Set na siya, ma'am. Yes. Pwede nyo siyang i-pair sa ibang tops. Pwede nyo siyang i-pair sa ibang bottom, ma'am. You can use the
bottom itself and you can use the top itself po. Best seller daw po nila mga ma'am. Yes. Merong, asan yung colors, ma'am? Light. Light. Suot ni Kulot, ma'am, si light. Sa mannequin naman, ma'am, is Dark. dark. Sa nakahang, ma'am, is si color black. Code, ma'am, is 263. 263 is only 2,000 pesos, ma'am. Free air cargo. First week of June ang ating ETA. Ma'am Rachel, suot ko po ma'am size small, kaya masikip si small. Ayan po mga Ma'am Rachel, oh. Kaya get your size po talaga mga ma'am. Kasi yung display lang po nila is small lahat. Kaya wala po tayong choice. Go po mga ma'am. Go as code na lang po ng 263. Light sa suot ko po, 263 dark. Mga ma'am, si dark pag ito masuot, napakaganda. Nakakaputi si dark. And 263, may black po mga ma'am. Black. For only 2,000 na po tayo mga ma'am. For only 2,000 via air cargo. First week of June, nasa Pinas na po mga ma'am. Dala po namin yung mga stock. Yes. For Ma'am, tonight's live, ma'am, kami po yung magdadala, ma'am, first week of June ng ating ETA. Kami po yung magdadala, ma'am. Wait lang po ma'am Dat ha. Measure po natin yung length niya po ma'am Dat. Oh, thank you so much ma'am Jocelyn.